ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka lalaki nasikop human na aktuhang nagsindi og pabuto sa Davao City sa pagsugat sa bag-ong tuig taliwala sa firecracker ban. 22 ka tawo samdan sa mibusikad nga granada nga giitsa sa riding in tandem suspects sa Matalam, Cotabato atol sa pagsugat sa bag-ong tuig. Karong unang adlaw sa 2026, mga konsumante gisugat og pagsaka sa presyo sa LPG. Mga makalingaw nga paandar gibida sa mga Davaoenyo sa pagsugod sa bag-ong tuig og managlahing engrandeng fireworks display misugat sa bag-ong tuig sa Tagum City. Pipila ka beach resort sa Alabel, Sarangani gidagsa sa mga liguay karong unang adlaw sa bag-ong tuig. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Naaresto sa otoridad ang usa ka lalaki human nga naaktuhang nagsindi og pabuto sa Davao City. Sumala sa dinakpan, naibog ra daw siya sa silingan nga matud pa niya nagpabutusab. Ani ang report ni John D. Esteban. Paspas kag aresto sa kapulisan ang nagpasiga ni ining pyrotechnic sa Barangay Daliao, Turil, Davao City ato sa pagsugat sa bagong tuig sa January 1, 2026. Sumala sa kapulisan, samtang nagpatrolya, ilahang naaktuhan ang usa ka lalaki nga nangunay sa pagpasiga sa fountain fireworks. So after na umiikot yung kapulisan natin, nakita natin he was actually caught in the act na nagsisindi ng fireworks doon sa harap ng kanilang bahay. Dinhina sa prisuhan, nag-New Year ang naaresto nga si alias Ramon, 50 anyos. Nakuha gikan kaniya ang usa ka kwitis ug tulo ka baby rocket. Sa pagkikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kaniya, aminado siya sa maong kalapasan ug iyahan na lang daw kining atubangon. Ako'y nagsindi atong fountain. Pero ganun misuway ka bisan po tayo. Ala kay naibog man ko sa mga silingan po. Nga ang silingan po napot. Ako rin na timingan. Sukad pa ni atong 2002 gipatuman na sa Davao City ang firecracker ban o ang City Ordinance 060-02. Yung ating city ordinance, meron siyang kaukulang imprisonment and penalty and fine. Meron siyang kaukulang penalty and fine. So, ipa-file natin yung kaso pag mag-resume na yung ating prosecutor's office by Saturday. Sa nasangpit nga ordinansa, 1,000 pesos ang fine alang sa unang offense. Mapriso pa gyud sulod sa 20 ngadto sa 30 ka adlaw. Sa second offense, 3,000 pesos ang penalty ug mapriso sulod sa usa ngadto sa 3 ka bulan. Samtang 5,000 sa third offense ug mabalhog sulod sa 3 ngadto sa 6 ka bulan. Samtang ginaimbestigahan pa sa Davao City Police Office ang laing kuha sa netizen nga matud pa pabuto o nagpa-fireworks display sa syudad. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. Jandy Esteban, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Miabot sa 22 ka individual ang samdan nga sagad mga kabatan-unan. Human naigo sa pagbusikad sa usa ka granada nga kalit giitsa sa riding in tandem suspect samtang nga nagsaulog sa pagsugat sa bagong tuig ang mga biktima. Ani ang report. Nagkaguliyang kini mga residente human mapalgan nga samaran kining pipila ka individual sa daplin sa kalsada human nadungog ang pagbusikad sa usa ka eksplosibo sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato banda alas 12 impunto sa kadlawon atol sa pagsugat sa bagong tuig. Gani, makita kining batang lalaki nga samdan ang tiilan samtang naglingkod na sa kalsada. Kita sab ang mga dugo sa kalsada. Ang mga nasamdang biktima gilayong gipasakay sa sakyanan sa mga residente aron madala sa mga balay tambalanan sa lungsod.
Sa tala sa Cotabato Police Provincial Office, anaa sa 22 ka individual ang angol sa itabo kung asa sagad niini mga menor de edad. Matud sa uploader nga si Ka Uma, usa sa padayong patambalan kining 12 anyos nga batang lalaki nga nakaangkon sab og samad sa mata. Matud sa maong uploader nga igo ra kuno milantaw ang maong mga biktima sa mga motorsiklo nga gipasaba-saba aron sugaton ang bagong tuig diyang naitabo ang pagbusikad. Sumala sa kapulisan, riding in tandem suspects ang miitsa o granada. While ongoing ang party, ang pag-celebrate, ang pagsalubong ng New Year nitong mga tao dito sa Sitio Ipil-Ipil, biglang may dalawa katao na sakay ng isang motorcycle ang lumapit at biglang naghagis ng granada. Hinuon doon na persons of interest ang PNP kalabot ni ini apan wala pagibutyag ang motibo sa krimen. May tinitingnan ng motibo ang ating kapulisan, meron silang tinitingnan ang gulo at saka person of interest. Ngunit sa ngayon hindi pa po natin pwedeng ipalabas dahil tuloy-tuloy pa po ang ginagawang pursuit operations. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga biktima. Samtang ang maong insidente, hugot nga gikondena sa provincial government sa Cotabato. Gipaniguro ni ini nga matagan og paspas nga hinabang ang mga biktima ug makigtambayayong sa PNP aron masikop ang ana sa likod sa krimen. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Karong unang adlaw sa 2026, daghang Dabawenyo ang nagpadayon og bonding ug pagsaulog sa bagong tuig sa mga resort ug ubang water activities, samtang kamatikdan ang kamingaw sa kadalanan sa syudad. Ani report. Pasado alas 10 sa buntag sa unang adlaw sa 2026, dihang nakuhaan sa GMA Superradyo Davao ug hulagway ang pipila ka kadalanan sa Davao City. Kamatikdan ang hawan nga dalan ug wala kaayoy mga sakyanan. Apan sa Santa Ana Wharf sa Davao City, taas ang linya sayo pa lang sa buntag sa mga buot mag-island hopping sa Samal Island. Sa kuha sa GMA Superradyo Davao, makita ang naglinya nga mga magbanay nga gipili nga maglulinghayaw karong bagong tuig sa isla. Samtang ang ubang magbanay sa mga resort sa Dakbayan nagpadayon sa pagbonding sa ilang pamilya pinaagi sa pagligo sa dagat. Gani ubay-ubay sab ang mga magbanay ug maghigala nga makita nga naglinya niining beach resort sa Bagua Playa sa Davao City. Sumala pa sa manager sa mga resort sa pakighinabi sa GMA Superradyo Davao nga alas 8 pa lang sa buntag. Halos puno na ang ilang open huts o cottages ug mga rooms. Hugot matud pa ang ilang pakig-alayon sa Barangay Council sa Bagua Playa, kapulisan ug Philippine Coast Guard alang sa pagpaniguro sa kaluwasan sa mga bisita. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Kay ginabawal man ang paboto. Busa gibida sa mga Dabawenyo ang unique nga mga paandar aron lingaw nga sugaton og sugdan ang bagong tuig 2026 sa Davao City. Ang mga diskarte sa kalingawan sa mga Dabawenyo atong siron sa report ni Argil Relator. Kiay diri, kiay dito, duyog sa karaoke. Mapabata man o hamtong, todo gayud ang pagsayaw. Nang gawas ang mga gitagong talento ni ining Singson family sa Davao City nga ma-showcase gayud matud pa kung dunay mga panagtapok sa pamilya sama sa New Year. House party ang ilang tirada. Ingon ani nila kalingaw ang gisugat ang bagong tuig 2026. Okay kayo, sir. Lingaw kayo, me. Happy New Year! Happy New Year! Luyo sa paglingaw-lingaw, mas mahinungdanon ang ilang gina-look forward sa 2026. Mayo. Wala na'y kurap sa kalibutan. Ang mga kabataan, torotot ang gigamit sa pagsaba-saba. Kining grupo sa kalalakinan, wala sabig sa payan ang ulan ug nanggawa sa dalan, diin mihataw pa sa sayaw. Ang pipila, nagpasimulan sab aron nga paandaron ang ilang mga motorsiklo. Dunasay mga motorsiklong nagatuyok-tuyok ug nagabusina. Dili sab palupig kining magbanay nga dakong speaker ang gikarga sa ilang sakyanan. Bisan sobra duha na kadekada nga gibawal ang paboto sa Davao City,
Gipamatud-an sa mga Dabawenyo nga mahimong lingaw gihapon ang pagsaulog sa bag-ong tuig sa mga alternatibong pamaagi sa pagsaba-saba ug kasadya. Kauban si Leo Arcajes o Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Managlahi sab ang pamaagi sa mga kagayanon sa pagsugat sa bag-ong tuig. Samtang generally peaceful ug walay natalang dili maayong insidente sa pagsugat sa bagong tuig sa Cagayan de Oro City sumala sa kapulisan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagsulod sa tuig 2026, managlahi ang pamaagi sa mga kagayanon sa pagsugat niini. Ang pamilyang Baktong, simple nga giselebrar ang pagsulod sa bagong tuig, pinaagi sa pagsimba sa ilang tibuok banay sa St. Augustine Metropolitan Cathedral. Nagsalo-salo sabdayon sila sa puto bumbong nga ginabaligya gawas lang sa simbahan. Magkatapok ni magkaton sa kada tuig na sa ulong ng mga bagong tuig nga magkatapok na mag-amputan nga bayin sa sunod nga tuig. Ang importante sa kuha kay kanang nagkiunausa lang gyud mitanan sa amo ang kanang sa amo ang balay. Duna sa ipipila nga gipangandaman gyud ang pagsugat sa bagong tuig sama na lamang sa managsilingan sa Zone 8 Extension sa Barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Diin usa ka street year-end party ang ilang gimuntar kilid sa dalan. Kumpleto sa padula, regalo ug mga pagkaon. Naanda na gidaw nila kini matag bagong tuig. Lisod yun ang panahon pero amo gyud yatagan og gigayon nga maka-celebrate gyud ni nga karon tuig ka. Pag-abot sa alas 12 sa tungang gabi, gidagsa sab sa pipila ka mga kagayanon ang Cagayan Bridge aron saksihan ang fireworks display nga nagpahayag sa kalangitan sa tibuok syudad. Hindi naman mayakon, kahit hindi masyadong bongga diri sa spot, okay lang. Sumala sa Cagayan de Oro City Police Station 1 nga maoy gamonitor sa sentrong bahin sa syudad. Wala kunoy firecracker-related incident nga natala atol sa pagsugat sa bagong tuig. Pagsugod sa atong Ligtas ka Paskuhan 2025 no sa programa sa PNP, safety until sa paabot nato na kuan Black Nazarene 2026 ato ning i-maintain ang atong peace and order sa atong area. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Karong unang adlaw sa 2026, gisugat ang mga konsumante og pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. Sa managlahing anunsyo sa mga kumpanya, miabot sa 2 pesos og 18 centavos kada kilo ang pagsaka sa presyo sa LPG o moabot sa 23 pesos and 98 centavos ang pagsaka sa household LPG o ang 11 kilogram nga tangke. Pagpasabot sa mga kumpanya ang pagmahal sa LPG tungod sa pagsaka sa international contract price karong bulan sa Enero. Base sa ulahing datos sa Department of Energy Mindanao, sa Davao City, ang household LPG ana sa 820 hangtod kapin 1,300 pesos. Gidagsa sa mga liguay ang pipila ka beach resort sa Alabel, Sarangani sa unang adlaw sa bagong tuig 2026. Ani ang detalye. Taas nga linya sa mga sakyanan sa mga beachgoer ang mamatikdan sa dalan nga pasulod sa usa ka pribadong resort sa Barangay Kawas, Alabel, Sarangani adlawng Huwebes unang adlaw sa tuig 2026. Apan ang kahuot, wala gitagad sa uban aron lang makasulod sa maong resort. Gani, kining magbanay nga taga General Santos City nga nagsakay sa usa ka tricycle. Dala na ang mga sobrang pagkaon sa medianoche aron dunay pagsaluhan. Ang sobra kagabi Okay. okay. Ang mga rides sama sa banana boat, lucky flying fish ride sa maong beach. Giyatangan sab sa mga beachgoer sa pagligo sa maong beach. Nakakipay-lipay. Kaya nga naman. Pasalubong sa bagong tuig. Apan ang uban, gipili din nga mag-reunion karong bagong tuig. Nag-reunion manggod amo ang family sa Cantilier family. Kasi po sa beach ma-feel mo yung essence ng parang pagsasamahan and then yung enjoyment. Samtang sa usa ka public resort sa Barangay Ladol. Dagsa sab ang mga liguay
Inuunugot nga seguridad ang gipatuman aron masiguro ang kaluwasan sa mga liguay. Gawas sa PNP, naka-standby ang Philippine Coast Guard lakip MDRRMO alang sa pagresponde. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Dili lamang usa kundi duha ka engrandeng fireworks display ang nasaksihan sa mga Tagumenyo sa pagsugat sa Bag-ong Tuig 2026 sa Tagum City. Busa gidagsa sa mga Tagumenyo ang managlahing venue. Atong silipon ang mga ganap sa pagsugod sa Bagong Tuig sa syudad, pinaagi sa report ni Argel Relator. Gilayong napuno ang bleachers sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa mga Tagumenyo nga excited nga giatangan ang giandam nga fireworks display. Sama na lang sa pamilyang Browas nga sayong miabot aron makalingkod sa pwesto nga dunay best view. Masaya ang pamilya, sama-sama lahat. Okay ka. Looking forward for good health, more blessings to come, peaceful and quiet environment, and political stability for everybody. Unom ka tuig nga anaa sa nasod Norway. Busa, gimingaw gayud si Ann sa Paskong Pilipino. Labi na ang bonggang fireworks display. Kauban sab niya ang iyang tibuok banay. Masaya kasi for the longest time nakasama ko yung family ko kasi galing ako abroad. So I'm celebrating the Christmas and New Year here in the Philippines with my family. Lahi ra gyud matud pa ang holiday season sa Pilipinas. Labi pa nga makabanding ang mga kabanay ug mga higala. Malaking difference po talaga kasi sa ibang bansa, hindi nila masyado sinaselebrate yung Christmas at saka New Year. Sayo nilang gisugat ang Bag-ong Tuig 2026. Bandang alas 10 sa gabi, nagmabulukon ang kalangitan sa Grand Fireworks Display. Giandam kini sa provincial government sa Davao del Norte. Mihaya gayod ang kalangitan sa makahingangha nga fireworks display sa pag-welcome sa Bag-ong Tuig sa sentro sa Tagum City. Dagsa ang mga Tagumenyo sa Tagum City flyover kung asa doon na sa ipahigayon nga engrande sab nga fireworks display. Natagbaw gayod sila sanglit milungtad kini og 15 minutos. Giandam kini sa City Government of Tagum. Una pa man ang fireworks display, alas 11 sa gabi, gihang gisugdan ang programa sa New Year's Countdown. Gipalingaw sa mga banda o DJ ang okasyon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Gilayong gihipo sa mga personal sa Davao City Environment and Natural Resources Office o CENRO ang nagtapon og nga basura sa Bangkeron Public Market human ang pagsugat sa Bag-ong Tuig. Sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao sa mga merkado publiko kaganinang buntag, kamatikdan ang ubay-ubay ka mga nagtapok nga basura sa kadalanan. Sagad niini mga karton sa prutas ug mga nadaot na nga prutas. Hinuon gideploy sa CENRO ang garbage truck nga naghakot sa basura ug gilimpyuhan sa mga personahe ang lugar. Kayon bang bispera sa pagsuga sa Bagong Tuig, gitugutan sa lokal nga panggamhanan nga mamaligya ang mga negosyante sa kadalanan sa Bangkerohan Public Market. Patay ang usa ka babaeng angka sa motorsiklo human nalatayan og bus sa Davao City Coastal Road. Samtang usa ka bus ang mibangga sa Center Island sa Mawab, Davao de Oro. Ani report. Wala na nakasugat sa Bagong Tuig ang 27 anyos nga babaeng angka sa motorsiklo human namatay dihang nalatayan sa Disiba sa Davao Coastal Road human nabangga sa usa ka van Disyembre 30 sa gabii. Sa impormasyon sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, parehong naglatas padulong sa Talomo Semento ang motorsiklo nga gisakyan sa biktima ug gimanihuan sa 37 anyos nga bana niini, van ug ang DC bus. Apan aksidenteng nabangga ang motor sa likod nga bahin sa van, rason nga nahulog ang angkas, nalagpot sa Picas Lane ug nalatayan sa DC bus nga miresulta sa iyang kamatayon. Dead on arrival kini sa ospital.
samtang nakahiagom og mga samad sa lawas ang bana sa biktima. Sigun sa usa ka saksi, naka-hazard light ug nakaparada ang van. Human ang aksidente, wala na matikdan nga nakahawa na sa lugar ang van. Gikustudiya na sa kapulisan ang driver sa DC bus alang sa tukmang disposisyon. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Sumala ni Police Colonel Christian Antonio Garcia, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit. Sa karon wala pa nagkahusay ang pamilya sa biktima ug ang driver sa bus. Dili pa sa mapasakaan og kaso sa korte tungod sarado ang Office of the City Prosecutor. Sa karon ginapanubayan pa sa otoridad ang nagmaneho sa van. Sa Mawab, Davao de Oro, nabangga ang usa ka pampasaherong bus sa Center Island sa National Highway sa Barangay Tuburan, Martesab sa hapon. Sa impormasyon sa Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, gikan ang bus sa Katiil ug padulong unta sa Davao City. Apan pag-abot sa pabahada ug pakurbadang bahin sa lugar, nawada ng kontrol ang driver rason nga mibangga kini sa Center Island. Hinuon, luwas ang tanang 19 ka mga pasahero sa bus ug walay natalang samdan o namatay sa insidente. Subling nagpasidaan ang MDRRMO Mawab sa mga motorista nga mag-amping sa biyahe ug sutaon una ang kondisyon sa mga sakyanan aron malikayan ang mga disgrasya. Ilabi na nga among lugar gikonsiderang accident-prone area. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Kabila mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. 13 ka poultry farm sa Alabel, Sarangani ang gipang-isyuhan og show cause order sa LGU gumikan sa fly infestation o pagdagsang sa mga langaw nga gireklamo na sa mga apektadong residente. Ani report. Gikinahanglan karon nga magsumiti og written explanation lakip konkretong ebidensya nga ginapatuman gayod ang corrective action kabahin sa epektibong fly control measure ang 13 ka mga poultry farm sa pipila ka mga barangay sa Alabel, Sarangani. Kinihuman gipang isyuhan og show cause order sa LGU niadtong December 24 ug 25 gumikan sa fly infestation o pagdagsang sa mga langaw. Ang maong mga farm nahimutang sa barangay Dumolok, Tokawal, Maribulan ug Poblasyon matud sa Alabel LGU. Ang maong show cause order gumikan sa gitunol nga resulta sa Joint Inspection Team nga nag-inspeksyon sa maong mga poultry farm. Human nakadawat ang LGU og mga reklamo gikan sa mga residente kalabot sa pagdagsang sa mga langaw. Kung ugaling mapakyas nga magsumite og written explanation ang maong mga poultry farm sulod sa 15 ka adlaw, posibleng masuspenso ang mga lisensya niini sa pag-operate o kung mulapas na sa 15 ka adlaw og padayon gyapong naga-operate, posible kining ma-isyuhan og cease and desist order o closure order. Ang maong lakang paagi matud pa sa pagprotekta sa maayong panglawas sa katawhan sa maong lungsod. Inakuhaan pa og payag ang maong mga poultry farm. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Dili moubos sa 30 ka individual ang nadala sa Southern Philippines Medical Center tungod sa aksidente sa kadalanan, una pa man ang pagsugat sa bagong tuig. Sumala ni Dr. Antonio Solar Jr., ang family medicine doctor sa SPMC, sa pakighinabi sa GMA Superradyo Davao. Niadtong Disyembre 30, ana sa 27 ka pasyente ang nadala sa ospital. Samtang kagahapon, dili moubos sa unom ang pasyente tungod sa aksidente sa kadalanan. Din duha ang ana sa kritikal nga kondisyon. Nagtuo ang doktor nga daghan sa mga motorista ang nagdali ug paspas ang pagmaneho tungod sa holiday rush, samtang ang uban nag-drive bisan lango sa ilim ng makahubog. Sa karon nagpabilin pang anaa sa code white ang SPMC ug naka-alerto sa mga posibleng emerhensiya karong holiday season. Sa pagtuo nga magdala og swerte o muabog og malas sa pagsulod sa bagong tuig, klase-klaseng pamaagi ang gihimo sa pipila ka mga residente sa General Santos City sa pagsugat sa tuig 2026. Ato kining silipon, pinaagi ni ining report. Gikan sa klase-klaseng pagkaon on top of the table, mga magdala matud pa og swerte sa bagong tuig. Doon na say gimmick ang uban under the table atol sa pagsugat sa bagong tuig sa General Santos City. Sama nining 22 anyos nga si Erica Vicencio nga taga Barangay Lagaw. Nagkaon kini og lingin nga prutas nga grapes sa ilalom sa lamisa kauban ang iyang alagang iro. Kining tinuhuan, magdala daw og swerte og good wishes alang kaniya sa tibok tuig.
Fuera malas, sulod buenas. Kinisab ang tinguhan ining magbanay sa pagsugat sa bagong tuig sa susamang barangay Sab. Gani suot ang color of the year nga Cloud Dancer nga sanina karong bagong tuig. Dungan nga naglukso-lukso, nagsayaw-sayaw, nagsaba-saba gamit ang mga kitchen utensils ug torotot ang magbanay. Kinisamtang mitan-aw sab sa gipahigayong community fireworks display. Ang maong fireworks display daw mipintal og managlahing color sa kalangitan, sanglit ubay-ubay sab ka mga residente ang nagpahigayon niini. Butang nga gikalingawan sab sa mga nagalantaw. Samtang ang uban, intense nga pagsaba-saba ang gihimo pampaabog sa malas, sama sa nagpabuto sa kadalanan. Giubanan sab kini og pagsaba-saba pinaagi sa pagpaandar og motorsiklo. Atol sab sa pagsugat sa bagong tuig, gipili sab sa ubang magbanay ang magbanding sa mga parke, kauban ang ilang mahal sa kinabuhi, sama sa Plaza General. Samtang ang uban, nanimba og nagampo alang sa mayong panglawas og pasalamat sa Dios karong 2026. Ano lang sa among kinabuhi, okay, ma-okay mi, na wala mi mga sakit-sakit. Pasalamat po sa Ginoo. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Mga kapuso, Happy New Year kanatong tanan! Hinaot nga ang tuig 2026 magdala og mas daghang blessing sa matag usa kanato. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanabog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.